Tingnan mo ako na rin. Give mommy water. Busy. Destroyer. Ano destroyer na? Gusto burger. Yan na siya, nagsasawa na siya. Umamato na. Mommy thing. Give money. Wala na daw bariya, bankrupt. Lugi negosyo. Nag-promo agad. Hindi naman niluto eh. Ito yung isa oh. Busy oh. Nagluluto eh. Siya yung nagluluto. Tingnan mo, nagkalat na. Yari tayo dyan, patay kikita niyan. Ha, bunso, patay kikita niyan. Ako, nagkalat na. Nako, nagmamaoy na. Ayaw na magtrabaho. Gagalit. Patay kikita niya, no? Daddy, here's your order. Wow, thank you. Oh, bayad na daddy, bayad. How much, Kuya Jaira? How much? 5 daw, 5. Oh, give 5 pesos. Okay, Thank say you. thank you. Ang galing nga, alam niya may peso. Busy ah. Busy magkalat ah. Mommy will buy burger. The plane is carrying it. It's carrying it. Look at this. Gulat siya eh. Gulat siya? Hello. Hello. Maganda sana ito. Ha? Ang laki. Laro siya oh. Ano yan? Toys? Ooh, blue. Wow. Tara, let's go. Tara, let's go. Go. Let's go, Luke. Let's go. Halika. Let's go. Ano yung nakikita mo? Ay, Oh. Tingnan niya yan. What's that? Ah, tara na, let's go na. Let's go. Let's go, Luke. Luke, let's go. Wala, gusto pa niya sumakay. Tapos na dyan. Tara na, let's go na. Tara, let's go. Na. Bye. 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 Oh, bye. Babay ka ah. Uy, huwag ka dyan. Doon tayo. Ayan, dyan ka na bukulan.
Diyan ka sumakay no, nabukulan ka. Laki ng bukol mo. Car? Hello. Okay. Bye. Bye. Oh, bye. Bye-bye ka, ah.